adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen West Karbi Anglong Kironi adung hejong Hajagafar along 6 schedule along li Bihar pen kebang Bihari atum long leke nang pupen dimasa atum abiri kaching paibo mahut cipucho ramat long lehem phosopia pan achutum chomamat kivung pona hempen towar pian kipona puthak social media long chethang plupan pinlu bangso puthak pre phain kora player ni Karbi dimasa atum chingrum pen kenam vek abihari ahem ahok pen lam thega chini ji aphan chingwai ching saipon तो आप कौन सा गांव से आए आप बोलिए हाँ आपका पिताजी का पिताजी यहाँ में जन्म लिया था नहीं क्या आप बोलिए फिर भी यहाँ खेती करने दिया दुकान करने दिया लड़का लोग पढ़ाई किया होगा तो एटलीस्ट जो लोग ने आपको ज्यादा दिया उसको इज्जत दीजिए जिस लोग ने आप लोग को बैठा है उसको इज्जत दीजिए क्या इज्जत दीजिए चुप इज्जत दिया तो मुख बंद करो मुख बंद करो मुख बंद करो बहुत हो गया आप लोग को छठ पूजा चाहिए छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा वो डिमासा माटी है लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए वैसा करा आप लोग को तो करने दे रहा है ना छठ पूजा भी करने दे रहा है हाँ बिहार में हम लोग को बुशुडी में हम लोग को करने देगा आप लोग को जमीन में आप लोग ने एक गाँव देगा हम लोग को क्या बात करता है आप लोग को तकलीफ हुआ बोल के इसलिए आज यहाँ में आप लोग को आया है आप लोग कौन सा साल में आया वो बताइए 300 साल पहले आप आया था क्या 400 साल पहले आपका लोग आया था क्या रहने दिया है खेती करने दिया है बिजनेस करने दिया है माथा में चढ़ के नाचेगा क्या इसलिए इतना मुंह मत करो इतना जवाब मत दो आप लोग गूगल करो कॉन्स्टिट्यूशन देखो 6 शेड्यूल क्या है अगर पढ़ाई किया है तो bangso holik songrong pharganing je pona banke inglong hawaralong konani inglong aswa phan kichigi bia sotum si arenga huke pa phopwa banke komantu neta chichakun e non ladak abang sadami long lia lam pen ajok inuradi masa pia phan achutum chom siga chithur pon pwa banke je chakun e pusilit songrong phar pen ningje pon বহুত সহ্য কৰিলো বহুত দেখিছো বহুতখিনি আমি তেনেকুৱা ভুগিবলগীয়া হৈছো কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছো যে কোনোবা ট্ৰাইবেলক কোনোবা জনগোষ্ঠীক ডিমাচাই হওক বা কাৰ্বি হওক বা গাৰোই হওক বা তিৱাই হওক কোনোবা যদি অনা অসমীয়া বহিৰাগত লোকসকলে টাচ কৰে ব্যৱহাৰটো তেনে যিটো আমি দেখিছোঁ যে কোনোবা ডিমাচা ছোৱালীক ইয়াত আমি স্থানতে আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান চলি ধৰি পেলাই যিটো চুচুৰাই লৈ গৈছে তেনেধৰণৰ কোনো এজন ডিমাচা কাৰ্বি কোনো জনগোষ্ঠীক কোনো এটা সম্প্ৰদায়ক তেনেকৈ টাচ কৰে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা মাৰপিট কৰে সেইটো কেতিয়া আমি সহ্য নকৰোঁ বহুতখিনি সহ্য কৰিছোঁ বহুতখিনি বহিছোঁ বহুতখিনি আমি নিজক এটা পৰ্যায়লৈকে কিবা ৰাখিছোঁ কিন্তু এতিয়া এইখিনি সময়ত আমি কেতিয়াও সেই বস্তুটো আমি সহ্য নকৰোঁ 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে এতিয়া যিটো ঘটনা ঘটিছে সেইখিনি ঘটনা ঘটাটো মাটিৰ কাৰণে মাটিৰ লেনদেনৰ কাৰণে সেইকাৰণে আৰু এটা কথা আমি এইটো পৰ্যায়লৈকে স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মাটি বিক্ৰী কৰিছে মাটি বিক্ৰী কৰা লোকসকলেও চুৰ কৰিছে মাটি কিনাসকলে চুৰ কৰিছে আৰু যিসকল মণ্ডল আছে SK আছে আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি চুৰি কামটো কৰি আছে আৰু সেইটো আমি এটা কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কোনো এটা পৰিয়ালে কোনো এটা সম্প্ৰদায় ডিমাচা হওক বা কাৰ্বি হওক কোনোবা যদি হয় কাৰ্বিলৰ কোনে যিমানখিনি আছে কোনোবা যদি তেনেকৈ অবৈধভাৱে যদি মাটি বিক্ৰী কৰে কোনোবা যদি নন ট্ৰাইবেলক যদি বহিৰাগত যদি মাটি দখল কৰে প্ৰথম আমি সেইখিনি ঘৰত গৈ পেলাই তাতে আমি হাংগা কৰি যিটো ঘটনা ঘটিছে এটা পৰিয়াল ইয়াত ডিমাচা সম্প্ৰদায়ৰ এটা পৰিয়াল তাত মাটিৰ কথাটো লৈ পেলাই মাটিৰ কাৰণে অকণমান লাগিছে সেইখিনি লাগাতহে আমাৰ ভণ্টিক চুলি ধৰি পেলাই যিটো গোটেই ৰাস্তাত চুচুৰাই লৈ নিছিলে সেইটো লৈ পেলাই আমি দেখাত আমি নিজক মানে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই তেখেত দানিয়েল লাংথাচা ডাঙৰীয়া আৰু আমি গোটেইখিনি কণ্টেক্টত থকাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ইয়াত এইখিনি স্থানলৈকে আহিছোঁ আৰু আমি যিটো তেওঁলোকে টকাৰ লেনদেন যিটো কৰিছে লেনদেন তেওঁলোকে কৰিব মানে তেওঁলোকে যিটো লেনদেন কৰিছে যিটো টকাৰ তেওঁলোকে ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে সেই টকাটো যিমানে নহওক সেইখিনি টকা তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব আৰু যিটো মাটি তেওঁলোকে লোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে সেইখিনি মাটি পৰিয়ালে আকৌ উভতাই মানে পোৱা হ'ব আৰু সেইটো লৈ পেলাই আৰু গোটেই কাৰ্বিলৰ যিমানখিনি আছে এতিয়া ডিমাচাই হওক গাৰোই হওক বা তিৱাই হওক যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে গোটেইখিনি আমি এক সময় আহিছে আৰু যিকোনো সময় নহওক কিয় কোনোবা কাৰ্বিক টাচ কৰা কোনোবা ডিমাচাক টাচ কৰা কোনোবা গাৰোক টাচ কৰা যিয়ে নহওক আমি সদায় এটা সময়ত আমি তেনেকুৱা মানে পৰ্যায় অহাৰ লগে লগে আমি সকলো আমি এক হৈ পেলাই আমি মাত মাতিব লাগিব সেইটো বাংসহুত longle he pu vega tumsi la bang so longle chelong thu pen aprang ateng chelong thu po pusi lam the je parai pon
labang solong pachitong dun Dima Hasao Autonomous Council Barim MSc Daniel Lang Thasakaning Jipon abangke methanga dimalong inglong sopan konan ni pen kivang atum arideng arengahu ke sodunang buke none phongvet kalilo apong apong thekon long bom lasige isi ki jatum abang aron ripen long le pata kichigi bia sopan ki pia bangke ington veknang poputar lang thasa pen ningje pontu ये हम लोगों को अभी मालूम हुआ है और वो बोलना चाहता है कि 6 शेड्यूल का एरिया में एक ट्राइबल एक नॉन ट्राइबल को ज़मीन नहीं बेच सकता है। तो इसमें दोनों पार्टी का भूल हुआ कि ट्राइबल ने भी ज़मीन बेचा और नॉन ट्राइबल ने वो खरीदने के लिए कोशिश की, लेकिन वो जो फैमिली है उसमें भी जो पिताजी है वो बहुत गरीब है। तो इसलिए हमारा ट्राइबल के साथ यही होता है कि मतलब गरीबी के कारण हम लोग धीरे धीरे अपना ज़मीन को बेच देता है और यहाँ में भी ऐसे ही केस हुआ। लेकिन घर का सब फैमिली मेम्बर्स ये बात को नहीं चाहता है और स्पेशली उसका जो बेटी है वो भी चाहता है कि अपना ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए उसने सोचा कि नहीं, ये अपने पैसा लिया ज़मीन बेचने के लिए, लेकिन लगने से हम लोग को ये पैसा को वापस कर देगा, लेकिन अपना ज़मीन को हम लोग रखेगा बोलते। तो इसलिए उसमें अनबन होके झगड़ा हो गया। लेकिन आज का दिन में ऐसा हमारा अपना बहन का साथ में ऐसा टॉर्चर होता है, ये हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। हम लोग इंडिजिनियस सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस सॉइल है। अगर हम लोग अपना ज़मीन को रक्षा नहीं कर सकेगा तो हमारा ये 6 शेड्यूल का अंदर में होने का कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारा भूल है। नंबर बात है कि आप लोग ये पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा ज़मीन का लेन देन बेचने वाला ये बहुत इलीगली बहुत सालों से हो रहा है और यहाँ बहुत लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लोग आ रहा है। वो लोग हर रोज़ एवरी डे वो लोग का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। किसी का यहाँ में पीआरसी नहीं होती थी, वो लोग बनाने लग रहा है, वोटर लिस्ट में वो लोग का नाम लिख रहा है। इसलिए आज के दिन में क्या हो गया, फेरोनी जगह में आज यहाँ में दिमासा, कार्बी और दूसरा जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग माइनॉरिटी हो गया है और आज के दिन में यहाँ में बाहर से आने वाला लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया है और यहाँ में वो लोग आज के दिन में मेजोरिटी होकर इसलिए 6 शेड्यूल एरिया में कॉन्टेस्ट भी करके इलेक्शन जीत भी जाता है। इसलिए आज हमारे साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। इसलिए दोनों पार्टी को भी मिलकर हम लोग ने ये समझाया कि ये जो एग्रीमेंट किया है ये एग्रीमेंट को अभी हम लोग खत्म करेगा। ये लैंड का जो एग्रीमेंट वो लोग के बीच में हुआ था ये लोग भी वापस करने के लिए रेडी है, डिमासा फैमिली और जो वो बिहारी फैमिली है वो लोग भी हमारे साथ बातचीत करके अभी मान गया, वो लोग भी अभी ये एग्रीमेंट को ख़त्म कर देगा बोलता। लेकिन आज के दिन में हम ये मैसेज देना चाहता है कि हम लोग को ट्राइबल लोग को यूनाइट होना है। अगर हमारा दूसरा और स्टेट नहीं है, यहाँ में आज के दिन में बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है लोग, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, म्यांमार से कहाँ से आ रहा है। लेकिन कार्बी लोग को क्या दूसरा एक स्टेट है क्या? नहीं है। डिमासा लोग का क्या अलग स्टेट है क्या? नहीं है। और खाली कार्बी और डिमासा में जितना भी यहाँ में अलग अलग जनजाति है, गारो बोलो, दूसरा बोलो, क्या बोलो, मार बोलो, कुकी बोलो, दूसरा ट्राइबल से छोटा छोटा पॉपुलेशन करती है, हम लोग कहाँ जाएगा कल? तो इसलिए हम लोग को यूनाइट होना है। अपना बीच में हम लोग झगड़ा करने से नहीं होगा। हम लोग अपना बीच में झगड़ा करता है लेकिन दूसरा लोग आके हम लोग को मार पीट के ऐसे करके कर देता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज हम लोग ने सपोर्ट देने के लिए डिमा हासो इससे यहाँ में आया और हम रिक्वेस्ट करता है, सबको भी विनती करता है कि आप लोग सब यूनाइट हो और 6 शेड्यूल को हम लोग प्रोटेक्ट करो। आज हम लोग मार खाने लग रहा है। आप लोग ये इमीडिएटली ये इलीगल लैंड ट्रांसफ़र और लैंड सेलिंग जो हो रहा है इसको बंद करना है और डॉक्यूमेंट चेक करना है कि कौन यहाँ का लीगल रहने वाला है और कौन इलीगल है। और वो लोग को सबको ये मैसेज स्ट्रांगली यहाँ से हम देना चाहता है। न्यूज़ रिपोर्ट KATV न्यूज़। Keramtang pre ni phain kora pli arni Howard Kehat College Karbi Students Union atum pen patir piponsi Howard Kehat Mini Stadium Hall alongsi Ingdeng Cricket Home Karbi Students Freshers Come Social Meet 2025 apartment pedu pondo. Transforming Society through Education Patepi N Ponsi Akimi Howard Kehat College along ke charli dona tumaphan Deng Ponsi Asom Son ke kansrami paklang pon.
Yang makan dong orang si bang diri dare khamri bang terha khoi kumapan kai dong nang li kumapan kai dong nang li kumapan ini nang li kumda kiwang sengkang sampai si kiwang Bang so pi mai stami padupon bang so mai long Harvard Kehat College Karbi Students Union mai phu dim sung sing nor hin pensi mai che pahem phupon bang so cricket hom Karbi Students Freshers Come Social Meet 2025 aparman along Aluhi Aman Peng Mati Chief Guest Founder Director of Center for Karbi Studies Lapen Abarim Raghat ex MLA Dr. Dharam Singh Teron KCS Central Committee mai phu Hum Singh Teron Haraghat College Principal Dr. Taj Udin, Haraghat Municipal Board Chairman Bida Singh Teron, Karbi Lo Charlie Asong Turipi Amai Pu Samson Teron Pen Danglok Ongdung Man Peng Gidotum Chetong Dunsi Bang Sosai along RDP Dun. Aluyaman Peng Pen Chetong Dun Samson Teron Pen Dr. Dharam Singh Teron Alang Litum Ahin Pen Kusonsi Karbia Tumta Logi Charlie Anat Kiba Prang Dun Nang Jima Pu Hai Hui Alam na Pen Karbia Kai Kering Jima Pu Jumisen Alam Chethan Chimum Pondo Langsung si pui mati anak guru horji biu deh yo nang senang than nang senang umum nang di alam nang ki alam pula sobang itu puer mati punang kok tasih labang sohormu jong si vir det lo pulang te etum nanda pukimo ke Karbi history punang le konane pegong ma abe non ke lakuan lo itung ke Karbi ke non hela itung ke mikir pusi cipunai ha Israel pen munit jo phasi along seminar paduram itung ke mikir pusi cipunai Karbi bukali Karbi ke non hela ke lai son Iltum nonanta mikir posisi punai ma Karbi posisi punai ma walam ta jong si dibet tunala lam thama je tok tunala long te la bangke la son thot ke chiru me ningko me ke pir the nok ta belu e kardom la pen ke so ka kardom me jini lam the pang cheng khone lo kardom bangke nili dung bangke nili education hai na lam le thanji pustam me sir Dharam Singh Teron masih doko culture hai ne thanji pustam me central committee of president masih doko abosi nili ke thanji athai ta kom hai kaso se thelo tame mo pen mai long gobom ho sab isi ning bang le to isi ning bang le ke lehlo American poet Walt Whitman kadang kita pohelo lo animals to poem kita hoga aso Walt Whitman itu I think I could turn and live with animals ne mune tumlang do do tung telo nege jontu janwara tuno sike do do kang tung people ma pulotan the aning ke hoite te khala so Kijut siga churolam chei pachini pon la ki Haraghat College Karbi Students Union Chunbang Pangri Rongche hon ahin pen than ponsi ingdeng cricket hom Karbi Students Fraser Come Social Meet Surhini ra inkoy ra parman ing samjin pen pachun pon Uglo nili media thingno apachini kang tung lage nili tum Haraghat College along education na thu penaan kecalia kasik sak ta dulu lada student Karbi student tum penangan student tum bangke professor mi dalong tame nang donde da thiti tum do tason mo ki bang jilang aning kana bangke la son bangke claim ignang ne News Report KATV News Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Lapen di Mahasaw Aradapan Mathasi, Ake Hai Manap Crown Sapen, Surhini Ra, Inkoy Anikan, West Karbi Anglong Labor Union Amhang Patek Pondo.
WKALU amehang pathek det pen aphi manap kram sa la pen alang le arisang hwa tum pen dode sang se West Karbiang Long la pen Karbiang Long arlo labor atum aphan kangthur ponji aphan ningkan phosai klem pondo ningkan phopi Assam State Labor Commissioner atum pen deng ponsi project lo ni phang kor clear ni West Karbiang Long Labor Union abitung atum Guwahati Rongsopi Ulubari along kido Labor Commissioner Saihem Stram Bhawan along Anpalidamsi Labor Commissioner Officer Anand Lal Yani arideng pen registration alo chivando registration alo chivan det pen West Karbiang Long kachivahut WKALU District Committee Area Committee atum Maipu Manapram Saphan Karbi poho pen archu pon pensi kangthum karnia jai mek deng pon Lasopi kadokawe WKALU kachinghon aradatum pen registration alo chipaklang pen anisan choringti Kijutsi bangso registration alo kilong ponapod General Secretary Dipanji Amsi Vice President Borson Crow Assistant General Secretary Sotro Teron lapen kadokawe West Karbiang Long Labor Union along kachipaduk dunapod Maipu Manapram sapen kachurolam thepa jerpon lapen noniprang misen me et pen district ke thomalo labor arata tumapan kang trupon ji aphan lamchak chipipon West Karbiang Long Labor Union district ke thom phansi mangpon lo ada West Karbiang Long lapen ke East Karbiang Long lapen NCL la district ke thom phansi nili mathapon lo lasi aphan ke mathalo West aphan pulo sitami West aphan chot pulo te mohala East Karbiang Long tumta kisung de the registration puharmu ke jolki harmu gali la poti district ke thom phansi mathapona koklo lasi West Karbiang Long lapen East Karbiang Long ante Dimaslo district nasila bangso phan kemat hapona ko bangke lebar tum sung tik no nasila bangso chupa jokon pugi phan ke lebar union dowek nei athe lebar union dona ko pathe bangke ini tum methang adyata long angta ban ke bang dopik nasila bangso ke rai kom pon thegje phansi ini tum la lebar union ing thurna koklo nasi ni tum pinia bangke Assam Labor Commissioner Office pensi ni tum phan la district ke thom phan mane appointment nang pilo nasi nili tum pini king thum dam lo nili tum kit deng ponji ke lalo isi abang ke lalo je nili tum la labor union pen labor union bote kadu tum ta kachini siang lo construction kaman ta ni tum la constitution nang tokona lo ate labor union pu hormu ke industry la pen company kedu an asai sita me labor union tum ke deng ponang kong lo athela ke urichimun captain ke claim ji khan mangke ini tum makenang sa taposi construction antane tum lada constitution sidolo lapen labor union tum phan ministry la so size ta me tum da check and balance matela labor protection lai ta ni tum kideng ponji problem pensi deng pon po lapen lada aru tum sita me dolo masini tum la central committee pen toipo lasi akemi an ason abang ke ni tum la Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom